father of my bike. Okay. This is the old city, yes? We have a sandwich. The Nissan salad in a sandwich, pampagna. And la daube, which is the cooked meat of the sauce, like the bœuf bourguignon, but from the sauce. You know? You put the meat in the red wine, and you leave it the day after. You make it cook for 6 hours, and you heat it with pasta or roti. Many things. The farci. And yeah, we arrive on the Rossetti Square. Ça, c'est quoi ça? C'est un jardin? La place Rossetti. Non, c'est la place centrale de la ville. Ça, c'est la place centrale, centre de Voilà. Nice. La place centrale de la ville. Ok. La place Rossetti. Ay, No Kamel. había una cabra de... Ah, no, era muy... Et ça, c'est la crèche de Noël. La crèche Es de un Noël. Oui, pesebre. La crèche grandeur nature. Ouais, je peux enregistrer s'il vous plaît pour qu'on peut regarder. Alors, Si vous voulez descendre 5 minutes pour aller regarder. Hein, non, ça va y aller. Et voilà, et la place Rossetti, en fait, il y a la cathédrale Sainte Réparate. Elle a été faite pour Santa Reparata, Sainte Reparate, the saint leader of the city. And the legend say in the 13th century, 1250, she was killed by the Turkish because they invade the city with the French against this Italian independent kingdom. Yeah. And this was the leader, and she died there. And the legend say they leave her body on a little boats to the sea, and the 4 angels which are around bring back his body from the sea to this place because she was born. Which angels? I think that there is two. Siagrus, Bassus, Valerius, et Parce que j'avais pas 4 vu. saints. Allah, yeah. Come back in the day, it will be maybe open. You have a big painting of Saint Reparate laying on the sea with the angels upon his head. Yeah. One of the main square of the old town. You got many bars, many restaurants around. And you see on this face of this building, Yeah. between the windows, it's painted. It's painted like it's built, but it's not built. It's just painted. Okay. You see the gray things like this? Yeah. Only painted. Yeah, many things, many things. Yeah, many Two things. streets Yeah. there. Big history, really. Good restaurant. اوكي اذا كما كتشوفوا معايا هو كيترجم الفرنسيه. When they want to replace the little church, it was before to honor Sainte Reparate. There were a problem. The problem is that the Rossetti family, a very Italian influent family, get a big building there, right in the center. Yeah. And when they want to build a big building, they want a fountain and some place to admire the cathedral entire. So the Rossetti family give the building to the County of Nice so they can destroy it, make a square, a fountain, and admire the cathedral in entire. So that's why in exchange, the County of Nice give the name of Rossetti to the square. Who give the building they got. Sartre, it was already la Plaza Rossetti. The name of this family. Bien. Moi, j'ai regardé, j'ai pensé, je pense que l'italien c'est un deuxième. Je sais pas qu'il y a une langue niçoise ici. Alors ça, c'est. Oui, parce que vraiment, j'avais vu des mots italiens, moi. Parler le niçois. Oui, c'est ça. انا قبيله غنصحح واحد المعلومه حيتاش سقسيت حتى واحد الكاتب اللي كان المهم اللي كيبيع الكتب المكتبه صاحب المكتبه سقسيته لان قلت له كنشوف الايطاليه بزاف وهي نسوة عندهم اللغه ديالهم اصلا عندهم ديالكت ديالهم اللي كيهضروا فرنسيه ايطاليه ماشي فحال شغل الكاتالان وفحال شغل الباسكو فحال شغل هذا اذا دابا عاد تحققت من المعلومه اذا سي بون. Voilà, la spécialité niçoise, les petits farcis niçois. La pissaladière, vous savez, c'est comme une pizza, mais sauf qu'au lieu de la tomate et du fromage, il y a des oignons et des anchois. Que des oignons cuits et des anchois. D'accord. Les sardines, قال لك البيتزا كاين غير انشوا واحد la الحوت ratatouille, la salade niçoise اوكي. et la tapenade. La tapenade, c'est le nom du restaurant, mais c'est aussi le nom d'une purée d'olive avec beaucoup de طب ما جا بحال طاباس من اللغه هما اللاتينيه تقريبا اللغه نفسها. tous les trucs de la Méditerranée. Hein. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire en arabe. Les Méditerranéens.
ressemblent beaucoup. Oui, Alors il y a beaucoup de relations entre eux. Italiana. Exactement, ça c'est Palais Mobilier. Oggi da questa casa Niccolo Paganini. Et là c'est en italien, c'est pas en histoire. Oh, non, non, ça c'est italien pour questa casa. Ben, Milan. Allez, on va de l'autre côté. ماشي. Alors là, on va revenir au marché au cœur. Pour saler à Tarama. There. But first, we get a little bit to see. Andiamo bene, هذا كاين نسيو اخر. اها. La préfecture. La préfecture de Nes. Alors, avant, before, when it was built in 1826, it was the palace of the dukes of Savoia, le palais des duchés du duc de Savoie. Ensuite, comme je vous ai dit, en 1832, c'est les Sardes qui sont arrivés, qui ont pris le contrôle de Nice, ce qu'on appelle what we call the Sardinia Restoration, la restauration sarde. Et donc c'est devenu le palais des rois de Piémont-Sardaigne. Et ensuite, après 1800... Oui, sauf une question. Sardinia, c'est une ville italienne. Sardinia, c'est l'île qui est en C'est dessous, l'île, c'est oui. l'île qui est en dessous de la Corse. Oui, Et ils avaient un grand empire et ils sont venus envahir, enfin prendre le contrôle de Nice. Parce mais qu'il y vous avait voulez de la dire Corse. Sardinia de l'Italie ou autre chose? Avant, c'était indépendant. Oui, je sais. Mais c'est de ça que vous êtes en train de parler. Voilà, exactement. Ah, d'accord, De alors cette je île sais. qui est venue prendre le contrôle de cette partie du comté de Ah, mais Savoie. Parce maintenant, que eux, ils sont pauvres parce que vraiment, en Italie, ils sont ça a tombés, la beaucoup évolué. civilisation. Et là, c'était il y a Là, 300 ans, bien sûr. Ah, Ça a énormément d'accord, évolué. d'accord. Mais Parce que maintenant, la- les Sardiniens, les jeunes de Sardinie, on est à Barcelone, ils viennent beaucoup à travailler, chercher le travail et tout ça. Ah bon Oui, oui, ils sont en train de souffrir. Ah, Tous les avant, Sardiniens. c'était un empire, c'était un grand empire colonisation, italien. ah, d'accord, Dans alors. les années, voilà. Ça il y a fait 200, 3 siècles 200 alors. ans, ouais, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Mais Si vous regardez la petite plaque qu'il y a là, ils vous mettront Palais des Rois de Piémont-Sardaigne. Donc ils avaient le Piémont et la Sardaigne, parce qu'en fait sur le continent ils avaient le Piémont, le nord-ouest de l'Italie, et la Sardaigne, et donc ils sont venus envahir le comté de Nice, parce que le comté de Savoie ils étaient un peu contre, il y avait eu des petits accords, tout ça. Et ensuite, en 1860, après la réunification, justement pour arrêter toutes ces petites guerres, on a donné... Bonsoir madame, je donne un petit papier si vous voulez. Hop, si j'en ai encore, et non j'en ai plus. C'est pas grave, c'est combien une heure? Ouais, c'est 60 €. Attendez, voilà. On peut le faire un peu moins cher, mais voilà, vous avez tous les prix pour les tours touristiques. Et là, pour les petits trajets juste derrière. Ah d'accord. Voilà, si vous voulez, on fonctionne par zone aussi. Ah d'accord, ok. J'aimerais bien faire un. Alors voilà, pour les tours, c'est au niveau du temps, c'est toujours un prix pour le vélo. Et pour les petits trajets, c'est environ 10 € le kilomètre, un peu moins. Et voilà, on va partir en ville. Pas de soucis. Avec plaisir. T'as pas même non? Et donc voilà, une fois que la ville a été réunifiée avec la France, c'est devenu la préfecture. Donc, where rules the préfet, Oui. ou administre le préfet. Les Alpes-Maritimes, le département des Alpes-Maritimes. ¿Y cómo se llaman los atracadores? Et ¿Cómo se llaman? 50 millones de francos, tío. comment c'est là? Que robaron 50 millones de francos, ¿cómo se llama? Et avant, c'était le 50 palais des millones de rois. Franco. El que robó ese, de francos. Sí, ¿qué ha dicho? ¿Qué Franco? El que ha dicho que había robado dinero, pregúntaselo. Cuéntame el nombre. Non. Attends, il a dit quelque chose de Franco, d'argent qu'il est quelqu'un qui l'a volé et tout ça, mais j'avais pas entendu ça. Ese no, los que robó 50 millones de francos ahí. ¿A dónde? ¿En esta plaza? No, el que le llamaron al juzgado ahí. Ah, il salto de la ventana. Si, ese. Ah, il est en train de parler de l'homme qui est sauté de la fenêtre. Ah, oui, oui. Avec il a trouvé quelqu'un avec un moto en bas. Il Comment est. ça va Comment ça C'était s'appelle? son complice qui l'attendait, Oui, 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 j'avais compris. Albert Spaggiari. Albert Spaggieri. Regardez sur internet. Oui, oui, Albert Spaggieri. s'écrivait Spaggieri بالايطاليان اس سي بي سباجيري ورد بحال كنقول سبانتا سباجيري هو هذاك البرت Deux G, je سباجيري crois. Oui, oui, on a trouvé.
عقلتوا عليه بعد ما يتسلكوا واه صافي. نبسكم ديك الراسه راه الغزلان راه اجي نبسكم ديك الراسه اسحاق اجي الله ينوركم الله يزيدكم نور على نور لا اصلا نبيع لكم ما Et شاء là, الله. on est sur le marché aux fleurs. هذا فلاور ماركت السوق ديال الانوار كاين في هولندا جميل في هولندا حتى هو ولكن هنا يعني الدنيا جميله كاين Tous les jours, marché aux fleurs, aux fruits, aux légumes. Sauf le lundi. Le lundi, c'est que les antiquaires. اها داكور Sinon, il y a plein de petits magasins. Et après, le soir, c'est plus les bars, les restaurants. La place, la Storia, la Safari. Il y a beaucoup de gens là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'attendre la queue. C'est toujours animé, surtout en vacances, en période de fête. C'est la zone de sortie le soir souvent. Même moi, je suis né ici, je reviens ici le soir. Pour rencontrer les copains et tout. D'accord. Alors vous êtes d'ici, de Ah, moi, je suis Nice. né ici. Moi, je suis peut-être pas ici là, même. Et votre parents aussi sont d'ici ou quoi? Mes parents sont d'ici. Ouais, Alors vous êtes d'ici. ouais, carrément. Et vous aimez votre travail? Ouais, j'adore ça. Ah, vous adorez. Là, voilà, on passe sous les planchettes. Ah ouais, les planchettes, ouais. Les maisons des pêcheurs. اها هذه دار ديال الصيد اللي كانوا اللي كيصطادوا الحوت لي بيشور دو كومبا. Attendez. Allez-y, je vais là-bas, إذن يا شنو قال هذا؟ And now we got two symbols about the promenade, آه. which was imagined by an Englishman in the 18th century. Lewis Way. We imagine a 2 meters large concrete way all along the sea. And a few decades after they made it. And there are two symbols about it. Palm trees, which were offered by the Turkish, the Ottoman Empire, يا when the city was really حنا على البحر حنا الآن أنتم كتشوفوا الجو جميل جدا جدا جدا. the blue chair. In اها the pictures الكراسة الزرقين the old times, you got to pay to sit on those chairs. خصكم كنتو تخلصوا باش تجلسوا في هاد الكراسة هادو. C'est pour les riches, les nobles. كان اللي غيش لي نوبل غير الناس اللي عندهم الفلوس يقدروا يجلسوا في هاد دابا بو يجلسوا في هاد الكراسة قال لكم غير لي نوبل ولي غيش. لازم نعرفوا التاريخ يعني الناس ونعرفوا الاسباب لان اللون الازرق لون الهدوء لون السكوت شرحت لكم على اللون الازرق اذا من النبلاء للسقراطيين باش تكون في العلم ديالكم اذا نقاط مهمه Là, on a كنزيدوا l'autre côté de l'opéra. هذه كوتخ لوتي الاوتر كوتي ديال الاوبرا. Bim. Tranquillez-vous les gars. Et pas ce soir. Et pas ce soir. Next time, my friend. Hey, joyeux Noël les gars. هنا الكراسي الزرق اللي دابا رجعوا بوبليك ولكن قبل كانوا غير لي نوبل كيجلسوا عليهم كما شرحنا الجيد. Alors là, vous avez la place Masséna là, on revoit le. Et alors ça c'est 9 bars. 9 bars for the 9 valleys of the area. Les 9 vallées. All at the end. 9 valleys from east to west. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. And it's a piece of modern art made by Bernard Venet. Pièce d'art moderne faite par Bernard Venet qui représente ces 9 vallées. Les 9 vallées de la région de Nice. Bueno, entonces, porque no se va a decir yo. No, mira. Well, we are not Saturday night.
الكرسي اللي كنا كيجلسوا عليه النبلاء هو في عنده معلق بحال ستاتوا هانتم كتشوفوه. Regarde, moi je dois arrêter ici. Alors si vous regardez, monsieur, excusez-moi, non, voilà, je veux, parce que je mets au live, ça. D'accord. D'accord. Ok. Oui, quand vous me terminez, vous me laissez là-bas, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, au lieu de revenir par là, je vous montre encore juste 2-3 petites choses. Le jardin là, et on fait demi-tour et on passe par la promenade. Un demi-tour et on termine un demi. Au moins, on refait toute la promenade dans l'autre sens, on va au point et je vous ramène. Alors, juste avant qu'on fasse le demi-tour, le jardin Albert Ier, avec la statue de la liberté. La statue de la liberté, Pas la statue de la liberté, la statue de la victoire. de la victoire, ملي كينجح واحد كنا هذا كنقولوا victoire يعني هو Nikea, Yeah. en gréco-romain, la victoire. Et c'est Yeah. Nice. Mamá, pregúntale si hay animales Là, vous voyez, قولي له انت بالانجليزيه he speaks. No dice no. Il demande s'il y a des poissons là. Oui, oui, quand même, il y a des Animal. pêcheurs. Hein. Il y a des pêcheurs et Ouais. des poissons. Hein. Animal, Là, vous voyez, vous avez de l'eau. Yeah. Vous avez de l'eau qui rejoint la mer. Et ça c'est quoi ça? C'est Ça, une c'est la rivière? sortie de la rivière, exactement. Ah oui, il vient Tout sur. à l'heure, on était là. اها وي Maintenant, on سي est سا là. هذه الخرجه ديال الواد كتخرج كتصبنا في البحر. Alors maintenant, elle coule sous la ville parce qu'ils ont fait ça souterrain. Et donc, c'est pour ça, si vous rentrez là-dessous, vous avez tous les grands tunnels qui remontent sous la ville où la rivière, elle coule. La rivière du Paillon. Ça, c'est la fin de la rivière qui vient des montagnes, des Alpes. Mamá, pregúntale si intentaras ir L'eau douce. desde ahí hasta ahí te llevaría la corriente. Et alors là, si vous voulez, on retourne tout là-bas, on fait le tour, et vous êtes juste derrière. Donc on repasse tout par là, D'accord. et on revient. D'accord. Dans C'est joli. un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes à la maison. D'accord. Voilà, on a à peu près tout fait pour le tour d'une demi-heure. La vieille ville, la promenade, le jardin Albert Ier, la place Masséna. هذا السبب نهار شفتوا؟ Là, vous voyez, vous avez des galets. بلانين سي بلانين عملتيها غزال هذا لونج بوريفاج. Là, on voit le phare. وي هذاك الفارو اللي كنشوفوه من البعد الفار البواخر اللي كيوصلوا. هذه منطقة سياحية ومنطقة استراتيجية عندها استراتيجية كبيرة. تاريخ عندها كبير. هادو هما الكراسي كيكونوا كيجلسوا فيهم غير النبلاء. دابا رجعوا كيجلسوا فيهم الناس عاديين قبل يعني كيما شفنا. Et ça, c'est la montagne ou quoi? C'est ça. La première colline, c'est la colline du château. Je vous ai dit la colline fortifiée avant le vrai colline, parce que c'est naturel. Dessus, ensuite, il a été détruit. Maintenant, c'est juste un parc. Et derrière, c'est la dernière colline de Nice. Et après. Attention les bras. Hein. Tú estabas más cómodo. Tú eras más Just listen, Isaac, please, for the meaning that's the information. más frío que antes. Frio, no, perché poi sta scende che ci صافي عطي يا محنا نبقى اكثر ولكن لان كما قلت لكم المدينه هي نيس
كنعملوا جولة على المدينة كاملة. شي حاجة طاحت مع رجلي. اوكي. اذا مدينة رائعة، البحر كما كتشوفوا حنا ماشيين على البحر. اذا كيتعاملوا باللون الازرق بحال اللي كيطلعوا مدينة مرسيل في المغرب. الدنيا نظيفة بزاف بزاف بزاف. كنشوف الناس يعني منظمين صراحة. هذاك اوتيل من اجمل الاوتيلات اللي قبلتنا، اوتيل سويس. يا هذا كاستيل. Yeah, he has a question for you, mister. What is this? Castle. What is this watch? Can It's you the show? hotel. No, I didn't listen. Ask him. You ask about what, Isaac? لا الفرع. لا تخلي الناس نضحكوا شويه. شوف انا كيفاش جالسه بعدا. انا نضحكوا شي حاجه طيحتي. Attention les bras, ça on peut se شي حاجه طيحتي. شنو طيحتي على رجلي؟ Mira. غزلان. شوف شوف البحر والريو كيصب فيه. الدنيا جميله بزاف بزاف بزاف. Con que no sé. Me lo estoy pasando genial. Me lo estoy pasando muy bien. jusqu'à l'aéroport. Aha. Ensuite c'est plus 10. Aha. Subhanallah. Et ensuite on a Antibes, Cannes, tout le front de mer. Yallah. La mer Méditerranée, et la Sardaigne, la Corse. D'ici à Sardaigne, combien par bateau, combien des heures? La Sardaigne, Corse. Oui. En Corse c'est 4-5 heures. 4 heures. 4 heures, 5 heures. On voit toute la colline du château avec les fortifications. Aha. Je vais m'arrêter une petite seconde, on vous laisse comme ça 2 minutes. Ça ira. Vous rentrez, ça suffira. هي البرد. عرفتي تسني غير البرد. تسني البرد تسني. ولكن ما كنغطيه عيدا ماشي مشكل. Je vais faire vérifier pour sécurité. Alors, allez bien. سي جولي. تشوفوني على البحر يعني شقة على البحر. يعني كيفاش البحر لأن الليل، ولكن صراحة لأن احنا مسافرين غدا لموناكو. إذا هذاك الشيء بغينا نكملو مع نيس. كنكمل النهار كنا غنشوفو أحسن يعني، ولكن للأسف بالليل حنا كنشوفو ولكن المشاهد ما غاديشوفش كما بغيت أنا. ولكن غادي نحاولو إن شاء الله إلا كانت الرجعة ديالنا بالنيس مرة أخرى ونصورو للناس باش يشوفو. يعني سي فريمون merveilleux. Merveille. Et ça, c'est la dernière colline de Nice. Aha. After it's colline de Nice. Beaulieu, Villefranche, Beaulieu, Monaco. Oui, Villefranche, je connais parce que j'ai arrêté avec le bateau. Et je suis venue une fois, j'ai fait la cruise et il arrêtait à l'île de France. Je connais bien, oui, je connais bien. Alors on est venu à Ensuite, Nice, Monaco, l'Italie. Monte Carlos, oui, exactement, je connais bien ça. Il était avec moi un guide aussi qui m'a démontré tout. Alors ça, je connais bien. Ouais, exactement. Vers l'Italie. Ouais, À 40 km, hein, vous êtes en Italie. ouais. Un quart d'heure de voiture. Alors Nice, il est à côté
Ça à 30-40 km de la frontière. 100 combien? 30-40 km. 130, 100. Non, 30. Ah, 30 km. Ouais, enlevez ça. Et à quel vélo on entre à Italie pour ce côté-là? Comment? Si on rentre à Italie, la première ville qu'on entre. Ça doit être 26 000. Peut-être qu'il y a des petits villages avant, mais c'est 26 000 la première ville. Ah, 26 000. et c'est le nord ou c'est le sud? Ah non, c'est le nord. C'est le nord-ouest, ok. Nord-ouest de l'Italie. إذا 30 كيلومتر احنا 40 كيلومتر على إيطاليا. C'est le nord, s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas totalement au nord-nord. Vous êtes près de la mer, donc c'est la côte nord, s'il vous plaît, de l'Italie. Vous pouvez me remontrer l'adresse ou me la dire? 30-40 كيلومتر. Vous pouvez me dire l'adresse, s'il vous plaît? Oui, l'adresse, attends, l'adresse, attends, le téléphone, attends, ici, le téléphone. Je peux la donner. Moi, l'Italie, j'avais vu bien, mais le côté du nord, Alors, 21 rue Barla, ok, merci. le nord-sud, j'avais pas été. Ouais, c'est joli, hein, il y a Moi, plein de non. choses à voir en Italie. Hein. وين ايطاليا سي سوبر جولي. اذا الغزله نسالتكم واحد شويه معايا باش شفتوا كيفاش هذا. حاولت خليته هو كيهضر لي انا كيهضر الفرنسي والمغاربه الحمد لله وشغل اسيا. اذا باش نخليكم دابا غادي نمشيو دابا غادي نمشيو نتعشوا. هادشي هادي هي المكان مع ولادي قرينا وهذا والعام كامل ما كيجري. اذا على الاقل المهم في الصيف هما سافروا عاد كانوا مسافرين على الجو. ولكن راكي مع عرفه. لا عرفه ما جاش معايا. عرفه بقى برشلونه. عرفه راه في برشلونه. مرحبا. المهم الاخت اللي مريضه الان بالكبد والتشمع سنرجع اختي ديك الساعه نقدر نكون المقلبه ديالك. دابا الله يجازيك بخير اختي. نتمنى لك الشفاء العاجل يعني بوجود الله سبحانه وتعالى يشافيك. عندي فتره فيها العطله يعني ما نقدرش نعمل لك نداء دابا. ما نقدر نعمل لك حتى حاجه. ولكن على الاقل الدعاء معك الله يشافيك. وان شاء الله منين نرجع نكون كلام ان شاء الله نحاول ندير لك نداء ونحاول نعاونوك بطبيعه الحال. واجب علينا وبقينا الدعاء. الان انا كنطبعي معك الله تعالى تبارك يشفيك فقط. يعني ما يمكنش غادي ناخذ نداء ولا غادي نعمل حتى شي حاجه. لان حتى انا يعني مشارجيه بزاف العام كامل وداكشي باغيه ندير شارج. انت عندك تشمع الكبد. انا غادي ندير التشمع ديال سمعت معاك كامل. دابا خصني نخدم داكشي باش نرجع جديده العزيزه ديالي. الله يشفيك. كنتمنى الله العيان كامل يشفي الدواء. انت تكون من الاوائل اللي نعمل لكم اللايف ونعملوا عليك. Là, on est dans le quartier du port. ouais, Plus moderne. Oui, j'avais vu. Ouais, exactement. سمعتني يا الغزاله الله يشفيك. منين نرجع ان شاء الله يكون كلام اخر نعمل لكم ان شاء الله تعاونوا. المهم نبيل كيقول لي انا من الناس باش يقدر يشوفني لا اخويا. فينا راجل وما تقدرش تشوفني لان ما كنتلاقاش مع الرجال. لان نبيل اخويا وزيدون انا مع عائلتي والعائله كبيره ما يمكنش غادي نجي نشوف العزيز ديالي. اسفه صراحه. Doucement, sinon on gigote. هادشي اللي غادي يخلي الاخ اللي كيقول لي تلاقينا. ما عندناش باش نتلاقاو بالناس. زيدون ما عنديش الوقت. انا الوقت عندي محدود يعني هذا ما قدرتش نكمل حتى المدينه كامله. كنشوفوا يعني ضروري خصني نعمل الكيل باش يعاونني باش نكمل ولادي باش يشوفوا باش الناس نشوفوا. في نفس الوقت غدا مسافرين يعني حنا الناس باش نوضوا باش نمشيو مسافرين ان شاء الله. لان الوقت مزير علينا. والنقطه الاولى وقبل كل شيء اخوي طالما عندك الاسم دراجه الرجال ما كنتلاقاش معاهم اخويا. اسفه. ربي يحفظكم الغزال. شكرا بزاف 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 كنبغيكم.
تعبانه شويه لان نهار وانا كنجي في المصياص نهار انا هذا هو الصغر ديالي انا كنسافر هنا كنعاني يعني. انا ما كنسافرش كنمشي لعند شي وحيد ولا نمشي لدار الناس مثلا نخرج نمشي دوله ونمشي لعند شي واحد نجلس معاه في الدار. هذه الثقافه انا ما عنديش منها وما عندي ما نعمل بها. نمشي عند شي واحد للدار نجلس في داري غزاله نمشي نضيق على واحد اخر نخرج غاكاسه في الدار نمشي نتعلم بحال هكا كنقرا دابا انا كنزيد معلومات في الراس ديالي مكتسبه. بس انا في الدار نمشي عند واحد في الدار شنو نعمل انا عنده في الدار عندنا فيها كلشي. السلام عليكم الغزلان، تحية وبعد نشوفوا الغزلان نشوفوا معكم الناس. شكرا جزيلا. Je peux pas vous arrêter juste devant, Non, non, juste à côté. non, pas de problème, je vais. غادي نقطع عليكم.